भाई साहब ये देखो, राज वालों कैसे कैसे फ्रॉड कर रहे हैं। मेरे UPI ID से पैसा ट्रांसफ़र नहीं होगा तो यहाँ पे UPI ID ऐड कैसे हो? কোনো গেমে ভরসা করে বন্ধুরা টাকা লাগাবে না, বরবাদ হয়ে যাবে। এখানে আমার নাম্বার আছে। আমার নাম্বার 78 65 83 70 95 আছি। উইথড্র ফেল হয়ে যাচ্ছে। ভাই সাহেব পয়সা কোনো गेम লাগানো উচিত না। উইথড্র ফেল। भाई साहब ये क्या करूं? मेरा इतना सारा पैसा सब बर्बाद हो गया। किसी की गेम में भरोसा नहीं करना चाहिए।